2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশলৰ অংশৰূপে আজি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব এনডিএৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব এনডিএৰ অংশীদাৰ আৰু সহযোগী 38টাকৈ ৰাজনৈতিক দল এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ সভাপতিত্ব কৰিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৈঠকলৈ আন কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে দিল্লীৰ অশোকা হোটেলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলক এনডিএত কোন থাকিব কোন দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব এনডিএৰ এই বৈঠকত আমি জনাইছো এআইএডিএমকে তামিল মনিলা কংগ্ৰেছ একনাথ সিন্ধে গোটৰ শিৱসেনা অজিত পাৱাৰ গোটৰ এনচিপি এলজেপি মেঘালয়ৰ এনপিপি নাগালেণ্ডৰ এনডিপিপি সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা মিজোৰামৰ এমএনএফ ত্ৰিপুৰাৰ আইটিএফটি এজিপি ইউপিপিএল এই দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিব এইবাৰ এনডিএ বৈঠকত কেইবাটাও নতুন দলৰ আগমন ঘটিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে বিহাৰৰ চিৰাগ পাছৱানৰ লোক জনশক্তি পাৰ্টি জিতন ৰাম মাঝিৰ হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চা উপেন্দ্ৰ সিং কুশৱাহাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় লোক সমতা পাৰ্টি আৰু মুকেশ সাহানীৰ বিকাশশীল ইনসান পাৰ্টি এইবাৰ এনডিএত সামিল হ'ব অজিত পাৱাৰ নেতৃত্বাধীন এনচিপি ওম প্ৰকাশ ৰাজভৰ নেতৃত্বাধীন সুহেল দেৱ ভাৰতীয় সমাজ পাৰ্টি পৱন কল্যাণৰ জনসেনা আৰু কেৰালা কংগ্ৰেছৰ থমাছ গোট আদি 4টা নতুন দল আমি জনাইছো ইউপিপিএল দলকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে এনডিএ বৈঠকলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশলৰ বাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউপিএৰ একে সময়তে হোৱা দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকে এতিয়া বাৰুকৈ গৰম কৰি তুলিছে দেশৰ ৰাজনীতি আৰু ইফালে দক্ষিণত কুচকাৱাজ অব্যাহত ৰাখিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই 24 নিৰ্বাচনক লৈ অধিক তৎপৰ হৈছে বিৰোধী শক্তি বিজেপি চৰকাৰক উফৰাবৰ বাবে বেংগালুৰুত একত্ৰিত হৈছে বিৰোধীৰ 26টাকৈ ৰাজনৈতিক দল শেহতীয়াকৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন আম আদমি পাৰ্টি দলেও বিৰোধী শিবিৰত যোগ দিয়াত অধিক উৎসাহিত হৈছে বিৰোধী ঐক্য সোমবাৰে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধৰামায়াই আয়োজন কৰা নৈশ ভোজত 40ৰো অধিক নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এমকে ষ্টেলিন ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জেএমএম দলৰ নেতা হেমন্ত সোৰেন মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিৱসেনাৰ ইউবিটি গোটৰ নেতা উদ্ধৱ ঠাকৰে নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ নেতা তথা জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লাহ পিডিপি মুৰব্বী তথা জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মেহবুবা মুফতি আৰজেডিৰ মুৰব্বী তথা বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱ চিপিআইএমৰ নেতা সীতাৰাম ইয়েচুৰীকে ধৰি প্ৰায় 40জনকৈ নেতাই আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠকৰ উদ্দেশ্য কি 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক উমৈহতীয়া যৌথ কাৰ্যসূচী উদ্ভাৱন কৰা বৈঠকত বিৰোধী ঐক্যৰ নাম সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত লোৱা বিৰোধী যৌথ বিবৃতি জাৰি কৰা বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ কাম-কাজ চোৱাচিতা কৰিবলৈ এখন কমিটি গঠন কৰা দুখন উপসমিতি গঠন কৰা হ'ব এই বৈঠকত এটা উমৈহতীয়া ন্যূনতম কাৰ্যসূচী চূড়ান্ত কৰিবলৈ এখন উপসমিতি গঠন হ'ব অনুষ্ঠান ৰেলী আৰু অধিৱেশনকে ধৰি যৌথ বিৰোধী কাৰ্যসূচীৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে দ্বিতীয়খন উপসমিতিও এই বৈঠকতে গঠন কৰা হ'ব আৰু 2024ত এতিয়া 38 ভাৰ্চেছ 26 দেশৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণত এতিয়া বলিছে ৰাজনীতিৰ গৰম বতাহ এফালে 38ৰ জোৰ আৰু আনফালে 26ৰ বল এফালে এনডিএ আৰু আনফালে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধীৰ ৰণচালি দিল্লীত এনডিএ 38 দলক আমন্ত্ৰণ জনাইছে এনডিএ 38টা ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে আয়োজন কৰিছে মহা বৈঠকৰ আৰু আনহাতে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰুত বিৰোধী ঐক্য গঠনৰ বাবে মিলিত হৈছে 26টা দল এনডিএলৈ পুনৰ উভতি অহাৰ মন মেলিছে পূৰ্বৰ মিত্ৰ লোক জনশক্তি পাৰ্টি আৰু আকালি দল
এইবাৰ এনডিএৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ একনাথ সিন্ধে আৰু অজিত পাৱাৰেও শিৱসেনা আৰু এনচিপিক বিভক্ত কৰি দুই নেতাই কাষ চাপিছে এনডিএৰ আন কেইবাটাও দলে এনডিএৰ লগ লগাৰ সম্ভাৱনা আছে ইপিনে বিৰোধী ঐক্যক নতুন প্ৰাণ শক্তি দিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে শেষ মুহূৰ্তত আম আদমি পাৰ্টিয়ে বিৰোধী শিবিৰত যোগ দিয়াত উৎসাহিত হৈছে বিৰোধী ঐক্য বিৰোধীৰ শেহতীয়া গতিবিধি দেখি অধিক তৎপৰ হৈছে বিজেপি সেয়ে এইবাৰ পুনৰ এনডিএৰ বেনাৰত ২৪ নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে গেৰুৱা বাহিনীয়ে আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছোঁ সিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা আছে পাৰ্থ ইয়াৰ পূৰ্বৰ বুলেটিনতো আমি সবিস্তাৰে আলোচনা কৰিছোঁ আজিৰ এই দুখন মহাবৈঠক যি মহাবৈঠকক লৈ দেশৰ ৰাজনীতি এক প্ৰকাৰ গৰম হৈ উঠিছে ২৪ ৰণচালি প্ৰস্তুত কৰিছে এফালে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই বিজেপিক উফৰা ৰণচালি আৰু আনহাতে এনডিএৰ আজি বৈঠক যি বৈঠকত বিৰোধীয়ে যি ৰণচালি প্ৰস্তুত কৰিছে তাক উফৰাবলৈ ৰণচালি প্ৰস্তুত কৰিব জয়ন্ত বিৰোধী বৈঠকখনৰ বা দিল্লীৰ যিখন শাসকীয় দলৰ বৈঠক এলায়েন্স পাৰ্টনাৰসকলৰ সৈতে আপুনি বিস্তৃতভাৱে ইতিমধ্যে বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে কিন্তু বেংগালুৰুত যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আজি সেই বৈঠকখনৰ তাৎপৰ্য কেইটামান মই ক'ব বিচাৰিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান পইণ্টছ ক'ব বিচাৰিছোঁ এই বৈঠকখন হৈছে পাটনাৰ বৈঠকখনৰ পিছৰখন বৈঠক পাটনাত প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল মন কৰিব পাটনাৰ বৈঠকখনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী সোনিয়া গান্ধী উপস্থিত নাছিলে কিন্তু এইবাৰৰ বৈঠকখনত সোনিয়া গান্ধী উপস্থিত আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা ইংগিত পোৱা যায় সোনিয়া গান্ধীক যি অপজিশ্যন ইউনিটি উমৈহতীয়া মঞ্চ সেই মঞ্চ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বা কংগ্ৰেছক কেন্দ্ৰীয়ভাৱে লৈ গঠন হ'ব আৰু সোনিয়া গান্ধীয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পাব বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকাত কংগ্ৰেছ থাকিব বিগ ব্ৰাদাৰ নহলেও যেটো কেন্দ্ৰীয় ভূমিকাত কংগ্ৰেছ থাকিব কংগ্ৰেছ হ'ব সেই ধৰণৰ সেই আঠাটো সেই গ্লুটো যেটো গ্লুৰ চাৰিওফালে সেই যেটো আঠাৰ চাৰিওফালে যেটো আকৰ্ষণৰ চাৰিওফালে অন্য দলবোৰ একত্ৰিত হৈ থাকিব আৰু মন কৰিব সোনিয়া গান্ধীয়ে কিবা এটা পৰামৰ্শ দিলে অখিলেশ যাদৱ তেজস্বী যাদৱ যিসকল যুৱ নেতা বিশেষকৈ কম বয়সীয়া নেতা তেওঁলোকে মানি লোৱাৰ অৱকাশ বেছি ৰাহুল গান্ধীয়ে কিবা পৰামৰ্শ দিলে অখিলেশ যাদৱ তেজস্বী যাদৱ ইত্যাদি যিসকল যুৱ নেতা বা কম বয়সীয়া নেতা আছে 50 বা 50ৰ ঊৰ্ধ্বৰ তলৰ নেতাসমূহ আছে তেওঁলোকে মানি লোৱাৰ অৱকাশ কম থাকে সেই মৰ্মে এবাৰ সোনিয়া গান্ধীক অনা হৈছে আৰু তাৰ উপৰিও সোনিয়া গান্ধী 2004 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ এটা সফল এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল ইউপিএ চেয়াৰপাৰসন আছিল কিন্তু এবাৰ তেওঁলোকে ইউপিএ নামটো ৰাখিব বিচাৰে না জয়ন্ত তেওঁলোকে নামটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে এটা পাঞ্চ লাইন ৰাখিছে ইউনাইটেড উই ষ্টেণ্ড কিন্তু নামটো চেঞ্জ কৰিব নামটো তেওঁলোকে ভাৰত শব্দটো ইণ্ডিয়া শব্দটো সংযোজন কৰিব বিচাৰিছে ইণ্ডিয়া আৰু লগত সাফিক্স বা প্ৰিফিক্স কিবা থাকিব কিন্তু নামটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু সঞ্জয় তিৱাৰী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল বেংগলুৰুৰ পৰা তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা কৈছে কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰাম কি হ'ব এনে সেই বিন্দুসমূহ কি হ'ব যিবোৰ বিন্দুত সকলো দল একমত হ'ব বা একেখন বা এগ্ৰিমেণ্টত আহিব সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি কৈছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে যোগদান কৰাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ সংঘাতৰ ফলত গোটেই এলায়েন্সটো ভাঙি যোৱা সদৃশ বা সেই ধৰণৰ এক উপক্ৰম হৈছিল এলায়েন্সটো গঠন নোহোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল বা বিফল হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল কিন্তু আম আদমি পাৰ্টিয়ে চৰ্ত সাপেক্ষে যোগদান কৰিছে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উদ্ধৱ ঠাকৰে উপস্থিত আছে বেংগালুৰুত একনাথ সিন্ধে থাকিব দিল্লীত শৰদ পাৱাৰ থাকিব বেংগালুৰুত অজিত পাৱাৰ থাকিব দিল্লী যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে জয়ন্ত এনেবোৰ কথা বতৰাৰ কাৰণে দক্ষিণ ভাৰত ভাৰ্চেছ উত্তৰ ভাৰত 38 ভাৰ্চেছ 26 2024ৰ যি নিৰ্বাচনৰ ৰূপৰেখা এই দুটা কথাৰ ভিত্তিতে উত্তৰ ভাৰত ভাৰ্চেছ দক্ষিণ ভাৰত বা 26 ভাৰ্চেছ 38 সময় ইয়াত আৰু নম্বৰ সংযোজিত হৈ থাকিব কমি আহিব কিন্তু যেটো ফাউণ্ডেশ্যন এই ফাউণ্ডেশ্যনটো 2026ৰ কিন্তু ফাউণ্ডেশ্যনটো ইতিমধ্যে এই কিটা কথাৰ ভিত্তিতে প্ৰস্তুত হৈ গৈছে জয়ন্ত আপুনি ফাউণ্ডেশ্যনৰ কথা কৈছে পাৰ্থ এফালে 26 আৰু এফালে 38 এফালে 38ৰ শক্তি আৰু আনফালে 26ৰ বল যদি এনডিএৰ এই 38লৈ আহো এই 38ত কিন্তু হয় এই 38ৰ কথা কৈ আছিল 38ত কিন্তু সংযুক্ত হৈছে পূৰ্বৰ ফালৰি কাটি যোৱা আন কেইবাটা দল তাৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ তেলেগু দেশম পাৰ্টি এইচডি দেৱেগৌড়াৰ জেডিএছ জনতা দল সেকুলাৰ আৰু তাৰ লগতে শিৰোমণি আকালি দল এইকেইটাৰ পুনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন এনডিএলৈ এইকেইটা পুনৰ এনডিএলৈ ঘূৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে তামিল মানিলা কংগ্ৰেছ আছে বিনীত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে দিল্লীৰ পৰা বিনীত
आप सुन पा रहे हैं? फिर से दिल्ली से हम लोगों के साथ जुड़े हैं विनीत, आपसे और कुछ जानकारी चाहेंगे जी? जी निश्चित तौर पे पार्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाम को लगभग 5 बजे यह बैठक शुरू होगी और काफी इस बैठक को बड़ा बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। साफ तौर पे जहां पर एक और एनडीए के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पर बैठक बुलाई गई है। लेकिन साथ ही साथ जो शक्ति प्रदर्शन है 2024 के पहले, उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। साफ तौर पर अगर विपक्षी पार्टियां में कह रही है उनके पास 24 दल है, 26 दल है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है एनडीए है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उनके पास 38 पार्टियां हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब लेकिन विनीत 38 पार्टी एनडीए के पास है, 38 पॉलिटिकल पार्टीज एनडीए के पास है, लेकिन उसमें से लगभग 10 ऐसे पार्टी होंगे जिनके सांसद के संख्या, आप अगर बेंगलुरु की बैठक ले ले और दिल्ली का भी मीटिंग ले ले, लगभग 10 ऐसे दल है जिनके संसद के 9 शायद ऐसे दल है जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स 10 से कम है। इसका मतलब यह है कि काफी छोटे छोटे जो दल है जुड़े हुए हैं, तो इनसे क्या फायदा होगा एनडीए का? क्या आपका विश्लेषण है? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, यही सवाल जब हमने बीजेपी के नेताओं से पूछा था, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करें तो विपक्षी पार्टियों के पास, किसी भी दल के पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी संख्या नहीं है कि वह लीडर ऑफ अपोजिशन का जो जरूरी आंकड़ा है वो पार कर सके। तो साफ तौर पर सबके अपने अपने आंकड़े होते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 का जब चुनाव हुआ था, लगभग 22 करोड़ वोट जो है वो बीजेपी को मिले थे और कांग्रेस का वोट जो है वो लगभग 11 करोड़ था। तो लगभग 11 करोड़ का फासला जो था वो बीजेपी के का था। तो साफ तौर पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें तो जितने आंकड़े बीजेपी के हैं उतने आंकड़े किसी के पास भी नहीं है। इवन में जो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो जरूरी आंकड़ा होता है, न 2014 में कांग्रेस के पास था, न 2019 में कांग्रेस के पास था। तो साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि वो बड़ी पार्टी है। लेकिन एक बात यहाँ पर बीजेपी और भी कहती है कि 2014 में भी बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती थी, लेकिन उन्होंने छोटे दलों का समर्थन लिया, उन्हें सरकार में शामिल करवाया। वहीं पर 2019 में तो 300 से ज्यादा आंकड़ा आ गया था, बावजूद इसके उन्होंने छोटे दलों का सम्मान किया और उन्हें सरकार में शामिल किया। तो यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है कि दल सरकार में शामिल किया। एक सवाल जी विनीत, एक सवाल आपसे और एक जानकारी चाहेंगे। काफी सारे दल बीजेपी से जुड़ रहे हैं 2024 से पहले, और चुनाव के लिए लगभग 10-11 महीना बाकी है, तो मिनिस्ट्री रीशफल का कोई संभावना है? क्योंकि जो नए दल जुड़ रहे हैं उनके भी कुछ सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल करना जरूरी होगा, तो इसके चलते बीजेपी के कुछ मंत्रियों का जी बताएं। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर हम रिसफल की बात करें तो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मैं साफ तौर पर किसी विश्वस्त सूत्र ने हमें जानकारी दी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक एनडीए पूरी तरह से फॉर्म नहीं ले लेता, क्योंकि अब जो रिसफल किया जाएगा वो रिसफल आखिरी रिसफल होगा, और जब तक एनडीए पूरी तरह से फॉर्म हो जाएगा उसके बाद ही रिसफल किया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें चिराग पासवान के बारे में बात करें, उन्हें मिनिस्ट्री में लेने में की बात जो है वो लगातार आ रही है कि उन्हें एक यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कई ऐसी पार्टियां हैं, छोटे छोटे पार्टियां हैं जो लगातार जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें यूनियन में मिनिस्ट्री में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जो उद्धव गुट से टूट करके जो शिंदे गुट आया था, उनके कुछ लोगों को शामिल किया जाना है। इसके साथ ही साथ पवार गुट के कई लोग हैं, कई सांसद हैं जिन्हें पार्टी जो है वो कैबिनेट में शामिल किया जाना है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो रिसफल की बात हो रही है, हालांकि इसको लेकर के कयास जो है वो काफी दिनों से लगाए जा रहे हैं, और जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 के चुनाव के पहले एक बार रिसफल जरूर होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर वो रिसफल कब होगा इसको ये तो अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ये जो है कि जब तक एनडीए पूरी तरह से सेफ नहीं ले लेता, जो एनडीए जी विनीत आपने बताया कि छोटे मोटे जो दल है, छोटे मोटे सारा दल को मतलब एक साथ जुट के शक्ति बढ़ाने का ही मकसद है एनडीए का जी, और उसके साथ पीएम का जी प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है। विनीत थोड़ा देर रुकिए हमारे साथ, पहले हम प्रधानमंत्री का बयान दिखा रहे हैं। अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना,
अब देखिए, ये जो जमात इकट्ठी हुए हैं ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है, तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है। इस पर भी इन सबकी बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। आप तमिलनाडु में देखिए, भ्रष्टाचार के घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही सबको क्लीन चिट दे दी है। इसलिए इन लोगों को पहचाने रहिए साथियों, उनको जान लीजिए, इन लोगों से सतर्क रहिए भाई बहनों। साथियों, इन लोगों की साजिशों के बीच हमें देश के विकास के लिए खुद को समर्पित रखना है। आज दुनिया में अनेक उदाहरण हैं जहां द्वीपों ने और समुद्र किनारे बसे छोटे देशों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। जब उन्होंने प्रगति का रास्ता चुना तो उनके सामने भी चुनौतियां थी, सब कुछ सरल नहीं था, लेकिन उन देशों ने दिखाया है जब विकास आता है तो हर प्रकार के समाधान लेकर आता है। मुझे विश्वास है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो रहे विकास के काम इस पूरे क्षेत्र को और सशक्त करेंगे। कनेक्टिविटी की ये नई सुविधा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल्स सबके लिए लाभकारी हो, इसी कामना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में भी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, आपकी खुशी में यहां से अनुभव कर रहा हूं, आपका उत्साह में अनुभव कर रहा हूं। ऐसे मौके पर एक আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত এই বৈঠক এনডিএৰ বৈঠক আৰু এনডিএৰ বৈঠকৰ প্ৰাক্ষণত বিৰোধীক তুলা ধুনা দিছে পোৰ্ট ব্লেয়াৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। पाठ पुनः আহিছো আপোনাৰ কাখলৈ और विनीत আছে আমার সৈতে दिल्ली पूरा जी। विनीत, फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने बताया था कि वो छोटे मोटे जो दल है सारे दलों को एक साथ जुट के जो शक्ति बढ़ाने का मकसद है एनडीए का, उस शक्ति में फिर से घर वापसी हो रहा है।
तेलुगु देशम पार्टी, शिरोमणि अकाली और जेडीएस, जनता दल सेक्युलर, ये दल भी घर वापसी हो रहा है। जी, बात करें या फिर जेडीएस के बारे में बात करें तो अभी इसको लेकर के अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं एक बड़ी बात यहां पर यह है कि एनडीए जो है वो अपना कुनबा जो है वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब हमने जेपी नड्डा से यह सवाल पूछा था कि कई लोग आपको छोड़ के चले गए, अब फिर वो वापस आ रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो एनडीए है, एनडीए में कोई भी अगर मोदी जी के नेतृत्व और विकास की जो एजेंडे को आगे बढ़ाता है उसका हमेशा से स्वागत है और वो खुले मन से उनका समर्थन करेंगे। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने कहा था कि कई लोग छोड़ के जा रहे थे फिर वो वापस आ रहे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एनडीए में बीजेपी किसी को नहीं छोड़ती, बल्कि कुछ लोग जो है वो वहां से वापस चले जाते हैं और उनकी वापसी जो है वो यहाँ पर हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम सीटों के लिहाज से बात करें तो कुछ राज्य जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बारे में बात करें तो 40 सीट जो है वो उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा 80 सीट जो है वो उत्तर प्रदेश से आती है। बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। तो वहां पर बीजेपी में जो है वो मिशन में, क्योंकि 2014 में भी जिस तरह का बीजेपी का प्रदर्शन था, वो जो बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 70+ में सीट लाई थी, तो वही प्रदर्शन जो है वो कुल मिला के विनीत, कुल मिला के उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी सफल हो जाती है अपने मिशन में तो हाफ जॉब डन, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया है पोर्ट ब्लेयर से। प्रधानमंत्री ने भी काफी जम के ओपोजिशन का आलोचना फिलहाल किया है। पोर्ट ब्लेयर से उन्होंने अपना भाषण रखा है। तो कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया है। शाम को प्रधानमंत्री जो बैठक है एनडीए का उसमें भी शामिल होंगे, लेकिन भाषण में प्रधानमंत्री ने खुल के आलोचना किया है ओपोजिशन के यूनिटी का। जी निश्चित तौर पर पार्था जी, मैं एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी में यह बात लगातार कहते रहती है। प्रधानमंत्री ने भी यह बात की कि जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो जो गठबंधन है वो कर रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोपाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे थे, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए विभिन्न विपक्षी पार्टियां जो है वो एक साथ में आ रही है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब इनॉग्रेशन कर रहे थे, वही बात उन्होंने मैं साफ तौर पर कही कि कहीं न कहीं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह की बात जो है वो की जा रही है। उनसे साफ तौर पर कहा गया कि बंगाल में जब हिंसा हुई, कल मैंने जब एक्सक्लूसिव रविशंकर प्रसाद से बात की थी जो बंगाल गए थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि जब बंगाल की जो हिंसा हुई उसमें न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई बल्कि लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की भी पिटाई हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी पिटाई हुई, लेकिन न तो लेफ्ट के नेताओं ने कुछ ममता सरकार के बारे में बोला, न कांग्रेस के नेताओं ने कुछ ममता सरकार के बारे में बोला। तो साफ तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो है वो अपने हित की गठबंधन जो है वो कर रही है। एक और बड़ा उदाहरण जो है पार्था जी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हम जब लाइव कर रहे थे, थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली के तापमान और दिल्ली के फ्लड की भी चर्चा हुई थी। साफ तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि दिल्ली के फ्लड को लेकर के कांग्रेस के लोगों ने कोई भी आलोचना जो है वो अरविंद केजरीवाल सरकार की नहीं की, क्यों, जबकि दिल्ली जो है उनका कहना है, बीजेपी के लोगों का कहना है कि दिल्ली में जिस तरह का जल जमाव हुआ था या बाढ़ की स्थिति में आ गई थी, वह एक अभूतपूर्व स्थिति थी। लगभग पिछले 50 सालों में ऐसी स्थिति नहीं आई थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से इसकी आलोचना नहीं की गई, बल्कि एक समझौता किया गया ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कि सत्ता के लिए बीजेपी का कहना है, सत्ता के लिए जी विनीत, बीजेपी का कहना है सत्ता के लिए जो ये ओपोजिशन पार्टीज है, सत्ता के लिए जो आम आदमी के प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जा रहा है। हालांकि बाढ़ के बारे में, दिल्ली में जो बाढ़ की स्थिति थी उसके बारे में भी खुल के आलोचना कांग्रेस ने नहीं किया और इसका कारण है केवल और सिर्फ सत्ता। जयंत,
আমাৰ হাতত কিছু লাইভ ভিজুৱেলছ আহি আছে বেংগালুৰুৰ পৰা আমি লাইভ ভিজুৱেলছ কিছু সময় পূৰ্বে দেখিছিলো কাৰণ আপুনি জনাইছিল যে 11 বজাত বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল আৰু সকলো এই মুহূৰ্তত বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধিসকল আহি উপস্থিত হৈছে এই বৈঠকত আজি দ্বিতীয় দিনৰ বৈঠক যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই বৈঠকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি সেই বিষয়ে আমি জনাইছো আমাৰ দৰ্শকসকলক মমতা বেনাৰ্জী অখিলেশ যাদৱ আমি দেখিবলৈ পাইছো তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে বৈঠকত মিলিত হ'ব বেংগালুৰুৰ এই বৈঠক য'ত 26টাকৈ বিৰোধী দলৰ নেতৃত্ব এয়া হয় বেংগালুৰুৰ পৰা এই বৈঠকৰ লাইভ ভিজুৱেলছ সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো 26টাকৈ বিৰোধী দলৰ নেতৃত্ব আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ঐক্য মঞ্চ গঠন আৰু শৰদ পাৱাৰ এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছো মহাৰাষ্ট্ৰৰ ষ্ট্ৰংমেন শৰদ পাৱাৰ আহি উপস্থিত হৈছে বেংগালুৰুৰ আজি বিৰোধীৰ বৈঠকত শৰদ পাৱাৰে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আমি জনাই আহিছো আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত শৰদ পাৱাৰ উপস্থিত হৈছে শৰদ পাৱাৰক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে ডিকে শিৱকুমাৰে জনাইছে শৰদ পাৱাৰ উষ্ম আদৰণি ডিকে শিৱকুমাৰে জনাইছে উপমুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্ণাটকৰ আৰু তেওঁৰ সন্মুখত দেখা পোৱা গৈছে তেওঁৰ সাইডত দেখা পোৱা গৈছে ডি ৰাজা সিপিআই ডি ৰাজা শৰদ পাৱাৰ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলৰ নেতাসকল ডি শিৱকুমাৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীক দেখা গৈছে শৰদ পাৱাৰক আদৰণি জনোৱা হৈছে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে শৰদ পাৱাৰৰ উপস্থিতিয়ে কাৰণ কালি যিখন নৈশভোজ আয়োজন হৈছিল যিখন নৈশভোজত সোনিয়া গান্ধী উপস্থিত আছিল সেইখনত কিন্তু শৰদ পাৱাৰ উপস্থিত নাছিলে লগতে জয়ন্ত এটা কথা কৈ থওঁ অজিত পাৱাৰে যোৱা 4 দিনত তিনিবাৰ শৰদ পাৱাৰক সাক্ষাৎ কৰিছে কেৱল অজিত পাৱাৰে নহয় তেওঁৰ সহযোগীসকল তেওঁৰ সংগীসকল যিসকলে মন্ত্ৰিত্ব পাইছে প্ৰফুল পেটেলকে ধৰি ছগন ভুজবলকে ধৰি 9জনৰ অৰ্ধেক সংখ্যকে 4বাৰকৈ অজিত পাৱাৰৰ নেতৃত্বত 4 দিনত 3বাৰকৈ সাক্ষাৎ কৰিছে এই সাক্ষাতে যথেষ্ট গুৰুত্ব লাভ কৰিছে আৰু এই সাক্ষাতত কি আলোচনা হল সেয়া গম পোৱা হোৱা নাই কিন্তু শৰদ পাৱাৰে সকলোৰে কথা শুনিছে বিজেপি বিব্ৰত হৈছে বিজেপি বিব্ৰত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী যি ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে বিজেপি বিব্ৰত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাতিপুৱা বিৰোধীৰ ঐক্যৰ বৈঠক সন্ধিয়ালৈ বিজেপি ঐক্যৰ বৈঠক অংকৰ ফালৰ পৰা এডিট প্ৰিণ্টিঙৰ ফালৰ পৰা কিন্তু বিজেপি এটা এডভান্টেজেছ পজিশনত এই মুহূৰ্তটো আছে বিনীতে সুন্দৰকৈ বিশ্লেষণ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ভগৱান মানক দেখা পোৱা গৈছে আৰু সঞ্জয় সিংকো দেখা পোৱা গৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ 3জন জ্যেষ্ঠ নেতা ডিকে শিৱকুমাৰে তেওঁলোকক স্বাগতম জনাইছে পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ সঞ্জয় সিংক দেখা পোৱা গৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জয়ন্ত বেংগলৰ উপস্থিত হোৱাটো যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কংগ্ৰেছে যেতিয়াই ক'লে সেই অৰ্ডিনেন্সখনক বিৰুদ্ধে কৰিব যিখন অৰ্ডিনেন্সৰ যোগেদি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ষমতা হ্ৰাস কৰা হৈছে তেতিয়াই কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বিৰোধীৰ চৰ্ত সাপেক্ষে বিৰোধীৰ বৈঠকত উপস্থিত হোৱাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিলে আজি উপস্থিত কিন্তু অৰ্ডিনেন্সখনত কংগ্ৰেছে সমৰ্থন কৰিলেও ৰাজ্যসভাত কিন্তু বিজেপি আৰু সহযোগী দলৰ সংখ্যাই অধিক কংগ্ৰেছে সমৰ্থন কৰিলেও কিন্তু অৰ্ডিনেন্সখন আইনলৈ পৰিণত হ'বই কাৰণ বিজেপিৰ যিমান সংখ্যাৰ প্ৰয়োজন যি মেজৰিটি প্ৰয়োজন সেই মেজৰিটিৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বিজেপি আৰু সহযোগী দলসমূহৰ লগত আছে জয়ন্ত নিশ্চয় আৰু যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আপুনি জনালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অংশগ্ৰহণ আৰু ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান ডিকে শিৱকুমাৰে আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নীতিশ কুমাৰ আহি উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো নীতিশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আজি পোষ্টাৰিং কৰা হৈছে বেংগালুৰুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নীতিশ কুমাৰৰ উদ্যোগতে প্ৰথমখন বিৰোধী বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল যোৱা 23 জুনত বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাত এয়া দ্বিতীয়খন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে নীতিশ কুমাৰ কালি দিনটোতে উপস্থিত আছিল আজি দ্বিতীয় দিনৰ বৈঠকতো নীতিশ কুমাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এনেদৰে শাসক বিৰোধী যুদ্ধংদেহী গতিত নামিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পথাৰত আৰু প্ৰতিটো দলে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে কেনেদৰে আগবাঢ়িব বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই এই মুহূৰ্তত সংকিত কৰিছে বিজেপিক যাৰ বাবে প্ৰতিটো সৰু দলক একত্ৰিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে বিজেপিয়ে কাৰণ মুখ ঠেকেচা খাইছে কৰ্ণাটকত বিজেপি সমান্তৰালকৈ হিমাচল প্ৰদেশত মুখ ঠেকেচা খাইছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকী গৃহৰাজ্য হিমাচল প্ৰদেশ যাৰ বাবে ৰিক্স ল'ব খোজা নাই সেইবাবে প্ৰতিটো সৰু দলক একত্ৰিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে এনডিএ 38টাকৈ ৰাজনৈতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব এনডিএৰ বৈঠকত বিজেপিৰ বেনাৰত পুনৰ দিল্লীৰ মসনদ দখলৰ কুচকাৱাজ চলাইছে আৰু আনফালে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ মোদীক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে এয়া বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চ লালু প্ৰসাদ যাদৱ বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱ আহি উপস্থিত হৈছে বৈঠকত হয় কিছু অসুস্থ লালু প্ৰসাদ যাদৱ উপস্থিত হৈছে তেওঁৰ আৰজেডি আনসকল সংগীৰ সৈতে কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱ উপস্থিত হ'ব এখন বেটাৰী ৰিক্সাত তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে কনভয় গাড়ীত উপস্থিত হোৱা নাই খুব সম্ভৱ
যিখন হোটেলত বৈঠকখন হৈছে হোটেলৰ সেই বেটাৰী ৰিক্সা সাৰ্ভিস বেটাৰী গাড়ী সাৰ্ভিস বেটাৰী কাৰ্ট সাৰ্ভিস পৰিলক্ষিত হৈছে লালু প্ৰসাদ যাদৱ উপস্থিত হ'ল ডি.কে. শিৱকুমাৰে তেওঁক স্বাগতম জনাইছে আৰএলডি আৰজেডিৰ আন নেতা পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ সৈতে আছে বিহাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱ লালু প্ৰসাদৰ পুত্ৰ পিতৃ দুয়ো উপস্থিত হৈছে গৈ বেংগালুৰু তাজ ৱেষ্ট এণ্ড হোটেলত কিছু সময়ৰ পিছতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব জয়ন্ত নিশ্চয় কিছু সময় পিছতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যাৰ বাবে 26টাকৈ বিৰোধী দলৰ নেতৃত্ব উপস্থিত হৈছে আৰু 26 বিৰোধী দলৰ এই শক্তিয়ে এই মুহূৰ্তত প্ৰদৰ্শনৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে কিমান বল হ'ব 26 বিৰোধী দলৰ সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম এনডিএৰ বৈঠকৰ খবৰ জনাই যাম তাৰ পূৰ্বে লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি